Wah, lawa je video GWM Brunei ni. Aku mau je rasa feeling macam mana ni. Wait. Amba ni pakai GWM Haval Axis GT juga. Alright, sebelum amba rasa feel sama macam mana, amba mau explain dulu di kawasan luar dan di dalam mengenai GWM Haval Axis GT terbaru ini. Sampai Juajat, Anita kereta yang ramai orang kan mau tahu ni. I should say crazy about it. The GWM Haval X6 GT. So GWM Haval X6 GT ini adalah ni orang tambahan barisan adik-beradik di bawah H6. Yang mana kalau kita nilai benar-benar, GWM Haval X6 ini, GT ini is actually macam Haval X6 tetapi dibuat secara ragat. Alright, bukan saya di bahagian depan, kita ni melihat look at the design di bahagian depan ini totally nampak ragat, termasuk perkataan haba yang diorang banggakan, grill yang nampak tajam-tajam seperti berbentuk W ataupun crystal light dah. And then di sini the carbon shape arah ia punya bumper dan juga ditambah dengan lip dengan fog lamp di bahagian sini dan petanda H6 lampungnya. Alright, masih dikekalkan. Alright, but kalau kita nilai desainnya ni memang sesuai untuk seorang yang berkeluarga ataupun yang ingin seorang individu yang sportif, yang bergaya, yang mau bersukan. Alright, bercakap mengenai bahagian sisi kereta GT ni. Kalau kita ni melihat, ia berbentuk SUV sama seperti H6. Ukuran panjang ialah sebanyak 4,727 dan ketinggiannya 1,729 mm. Wheelbase bagi kereta ini sejauh 2,738 mm. Tapi jangan silap, walaupun ia berbentuk macam H6, tapi perubahan rem ia berukuran 19 inci dengan brake caliper sport. Other than that, ia punya side mirror memang tonnya berwarna hitam. Kalau kereta yang baru ini, mungkin GT lain pun ada perubahan color modified mengikut kita punya kemauan. Yang penting ani juga ni, dia punya kamera di bawah ni untuk memberi keselamatan yang tinggi, termasuk 360 kamera dan yang lainnya. Ini kita ni melihat di bahagian belakang lagi, yang mana tu nanah kita ni melihat sejak Anita bentuk SUV coupe. Alright, coupe yang mana ia menyediakan dua spoiler di bahagian atas maupun di bahagian bawah ni. Ia bukan main-main ni, bukan saja sekadar spoiler, tapi ia memberi keaerodinamikan bahawa enjin di dalam kereta ini adalah 2.0 liter turbocharged dengan clutch jenis DCT wet clutch 7 kelajuan, 7 kelajuan. Memang power ni kereta ni. Horsepower, lihat di bawah, you can see this is the horsepower, and the exhaust di bawah ni bukan main-main. It's not a fake exhaust. Kalau kita lihat ada dual exhaust ke bawah satu itu, bermakna satu, ia mempunyai race mode tersendiri. So dalam kereta ni, dalam informationnya memberitahu that kereta ni mampu berjalan 0 ke 100 km/h dengan hanya 6.8 saat. Adakah itu benar? Maybe amba akan cuba sekarang. We'll see. Alright. No way, look at this. Ini sejak amba duduk ni, I feel so comfortable macam sofa. But let me explain to you. Listen carefully, alright? Ni nana, ini saya sebagai contoh. Kursinya ni dulu. Alright, sebelum amba explain ni, kursinya dulu. You can see that ia adalah kursi jenis leather yang disatukan dengan fabric. You can see di kawasan sini yang amba explain tadi ada berkataan GT. Again, the brake calipers warna hijau. And the color di sini pun berwarna hijau. Papan pemukanya ni nampak contemporary modern dengan stitching pun berwarna hijau. You can see that very nice stitching. Payahkah melihat error, tidak ada. They really make this kereta ni memang
I should say point of luxurious. Okay, one thing. Alright, mostly ia punya screen juga, arah odometer ni is fully digital, completely very pixel, high quality, high resolution pixel dengan juga di sini. Mostly function kereta melalui diorang punya infotainment di bahagian tengah ni. The gear bukan lagi style lama tu, cuma tu, but they're using macam jenis rotary. Pusing saja reverse and ataupun drive melalui di sini saja. Other than that, I should say, guys, kereta ni fully complete, modern and automatic. Kenapa Bas cakap macam tu? Because one thing, ia ada L2 autonomous driving di dalam ni. Kalau kita sangat apa, it can drive for you as long as ada line putih di kawasan kiri kanan. It can drive for you for few second sambil habis kita macam relax apa itu ataupun kalap mata, alright. The other things, ia boleh meletakkan kereta secara automatik, mengikut reverse ataupun menyiring, mengikut ada instructionnya yang tersendiri. Alright. Other than that juga, wireless charging. Kita boleh mencharging di sini secara wireless. Kalau kita mobile kita compatibility with wireless charging, simpan saja drive and there you go, ia mencharging. USB kawasan sini, peletakan barang di bawah sini. Alright, cabin masukkan barang, kompartmen pun luas di sini, di bahagian tengah maupun di kawasan di sini. Alright, nah kedapatan anak kau punya. Alright, but that's the most important. Yang penting, alright, bis kita puas hati dengan kereta ni. Keluasannya, headroom, alright, ia punya legroom untuk memandu. Other than that, I can explain to you a lot of things in just one video ni, because terlampau banyak, alright, terlampau banyak. Seperti sebuah kereta premium luxury di dalam kereta ini. Not just that lagi. Kalau sekiranya ada orang belakang mengomplain tayarnya terlampau sampai belakang ini, don't worry. Ada Bose switch di kawasan sini. Takkan ke depan. And you can see, you can help the person itu supaya menyandar lebih nyaman. Alright. After this, let me show you a bit of di bahagian belakang, channel luasnya. Kita pun melihat macam mana keselesaan amba masa ni duduk. Ruang depan belakangan ni pun luas, kepala pun luas. Everything is really easy di belakangan ni. Memang luas lah untuk kita. Kalau kan membawa 3 orang di belakang, kanak-kanak apa relax. Pasal safety, keselamatan di dalam ni memang amba yang explain tadi tu ada lagi tambahannya. Termasuk satu, ISOFIX untuk anak-anak menyimpan di sini ni ada ni kawasan sini. Alright, the other things, anda ada tadi amba explain mengenai arah side mirror tu ada kamera di siring itu. Yes, let me explain to you. One thing, ia ada mempunyai 360 kamera. Seperti video yang amba explain melihatkan masa ni, you can see that ia boleh merotate, ia boleh ditekan untuk melihat kiri, kanan, depan, belakang, sisi, untuk melihat objek-objek di kawasan itu sama ada selamat ke indah untuk dijalani. Other than that, beg udara mempunyai 6 beg udara di bahagian depan maupun belakang. Curtain juga siring ada. Sunroof juga kalau kita kanak-kanak kita kepanasan apa ataupun kan mau melihat sunlight, cahaya yang lebih terang, takkan sini bahagian sana and it will automatically open for you secara automatic. Again, like I said, GTR ni indah alang-alang kalau kita kamu balik, puas hati, quality sudah diproven. That's why semakin banyak orang pakai GWM pada masa ni. And again, mostly everything ada. Termasuk ni nah, ni juga, let me explain to you. Ada USB cable, USB port di kawasan sini maupun di bahagian depan untuk kemudahan bis kita. Alright. So, that's all. And let my videographer akan melihatkan belakang karang macam mana keluasan capacity di bahagian bonnet. Here we go guys. Anita yang akan bertest ni dari normal mode, since diorang ada 6 mode, hamba akan mencuba race mode ni. Yang mana diorang memberitahu they can go for 6.8 second. So everything is safe ni di sini and don't try this at home. Okay. So let's go. In 3, 2, 1, go.
Wow! 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 Guys, semua sudah men-test ni tadi ya. I guess apa yang diorang cakap tu, it's similar to what information kena bagi tu. Alright, so I guess that's about it. Kita pun tahu sudah maklumat X6 GT ni. So drop by ke GWM Brunei di Jalan Telanai, and of course check out this GWM Haval X6 GT ataupun model-model lainnya untuk bus kita. Alright, so I'll see you around from Mantuka Brunei, and bye bye. Check out for the next car.